राधा राधे एवरीवन पिले आज हम डिस्कशन करिया पेपर क्वेश्चन हमर अछि साहित्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिया तापर जो अछि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम परे डिस्कशन करिया आज हम सब्जेक्टिव जति अछि लॉन्ग टाइम एप्लीकेशन पत्र लेखन अनसिस पैसेज केमिति हम करिया तापर डिस्कशन करिया किछि किछि कांसेप्ट कहबी से कांसेप्ट मन रखियो केमिति तुम एसे लिखिबो केमिति पत्र लेखन लिखिबो केमिति एप्लीकेशन लिखिबो केमिति पैसेज केमिति तुम सॉल्व करियो तार ऊपर गोटे वीडियो टोटल फुल तुम मन को एक्सप्लेन करबी विथ लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये बहिरु जो क्वेश्चन मु देथिनी सेही क्वेश्चन हम देखै परिबी देखि पारछ तुमको ज्योतिक सिलेक्शन क्वेश्चन दिया है तुम समाज पेपर मध्ये से क्वेश्चन दिया होची आ तुम संविधान देखि पारछ संविधान में संवाद संवाद पत्र मध्ये सेही साहित्य क्वेश्चन दिया होची तापर देखो प्रमेय प्रमेय मध्ये सेही सेम साहित्य क्वेश्चन दिया होची माने जानि पारछ तीनोटी पेपर न्यूज पेपर गोटे क्वेश्चन जो क्वेश्चन मु दउची मो कथा बुझी पारछ जो क्वेश्चन मु तमन ऑलरेडी दे दी से क्वेश्चन तमन प्रूफ सहित तमन देखेबी ता जाई ट्रस्ट आसपे तुम जानि पारछ जेति सिलेक्शन होची मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन आमे जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिया ता होची सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काहे कि ना सब होची प्रीवियस ईयर तुम सेना विश्वास करनो मु कहूची तुम बिलीव करी निजे पढो क्वेश्चन पढिबो टिके लैंग्वेज चेंज करि पारे कोन सेम एक्यूरेट आंसर बस आमे देखिबा आज समाज रो जो अछि मु देखो तीनोटी पेपर तुम मान कहि दोची गुटे अछि हमर एटा संवाद आउट अछि प्रमेय तापर देखिबा तो समाज तमरी मान पई मु मासे पई न्यूज पेपर मगेची बस तमरी माने प्रैक्टिस करी बेस्ट के स्कोर करियो सेति पई न्यूज पेपर तीनोटी पेपर डेली मो घर को आसुची बुझि पाछ तीनोटी पेपर मु तीनोटी पेपर में डिस्कशन करबी किंतु आज मु समाज रो अछि सब्जेक्ट तार पर डिस्कशन कर समस्त रेडी है कि ईमानदार रे जहां जहां एक्सप्लेन करी गुट्टी गुट्टी कर तुम पढिबो कम समय भीतर आधा घंटा भीतर मु एक्सप्लेन कर देबी सब्जेक्ट रो उत्तर लिखा है तो सेठी खाली एक्सप्लेन कर दे कि शॉर्ट टाइम वही कुत्ते पुटला एठी बस तुम देखे दे कि आराम से बुझे देबी आराम से कम समय भीतर तुमरो टाइम वेस्ट करबी जहां पढेबी से ही पढिबो याटू बाहर किछि भी आसीबो नाही राधे राधे आसो देखिबा हाँ एवरीवन पिले देखि पारथुवा तुम साहित्य जो पेपर अछि समाज समाज जो सब्जेक्टिव अछि पेपर हमर अछि ओडिया पर डिस्कशन करिया ये होछि 11 तारिख पेपर देखि पारथु 11 फेब्रुआरी 2025 कालिया पेपर आज पेपर साहित्य देइने सेति 11 तारिख पेपर डिस्कशन करिया सब्जेक्टिव करिया ऑब्जेक्टिव अलगा परे अलगा सेपरेट वीडियो बना देबी समस्त प्रूफ से देखि लॉन्ग टाइम जेति पके जो सिलेक्शन दिया सही सिलेक्शन एबे द ट्रस्ट तमन को आसुतो केमित कोन क्वेश्चन पकोजी सब प्रीवियस क्वेश्चन दिया जाय जेति भी सिलेक्टिव क्वेश्चन होउचंदी समस्त प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करी दिया होउचंदी यानी प्रथम कथा से माने प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करछन देखो मैट्रिक मत देखि पातु प्रथम एक ऑब्जेक्टिव अछि ऑब्जेक्टिव हम डिस्कशन करिया हम आज दीर्घमूलक प्रश्न उत्तरमूलक देखिया प्रथम क्वेश्चन देखा हमर कोन अछि दीर्घमूलक प्रश्न उत्तर अछि सब किछ तमन गुटे गुटे करी एक्सप्लेन सहित विथ बहिर मध्ये जो प्रीवियस क्वेश्चन तमन देइथिनि से क्वेश्चन मध्ये न्यूज पेपर दउछि न्यूज पेपर जानिथिबो न्यूज पेपर टोटल गुटे गुटे बाछि बाछि क्वेश्चन देन सेही बच्छा क्वेश्चन मध्ये तमन को ऑलरेडी आगुरु देइ दैछि देखो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखिबा केउ परिस्थिति रे भीम को सिंहनाद देबा को सदाशिव सम्मत हेले देखो पिले समस्त स्क्रीनशॉट मारी के आराम से उत्तर को प्रैक्टिस कर बहुत कम लिखा है केमिति लॉन्ग क्वेश्चन लिखि मु तुमको कहि दउछि देखो जत्ते बड लिखिबो ना ए कवि परिचय प्रथम देखा है माटीर महाकवि सारला दास का रचित महाभारतर गदा पर्वरु भीम को सिंहनाद कविता आनित शिव किभଳି भीम को सिंहनाद देबा को सम्मत होइतिले से विषय रे एठारे वर्णित करा जायछि तुम प्रॉपर्ली आराम से कवि परिचय लिखिते पड़ियो प्रथमे छोट पैराग्राफ लिखियो तार तुम बॉडी पार्ट को लिखियो लास्ट छोट गोटे निजर कंक्लूजन गोटे दब बस टोटल आराम से तुम लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तैयारी हो गला लॉन्ग क्वेश्चन 5 ରୁ 5 पाइबा केही भी काटी पारिबे नाही एई जो कहलो ना क्वेश्चन तुम देखो क्वेश्चन तो पेज नंबर लाइक चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 13 देखि पाछो पेज नंबर 13 ए क्वेश्चन अछि देखो केउ परिस्थिति रे भीम सिंहनाद देबा को सदाशिव सम्मत होइतले ए क्वेश्चन 2020 मसिया रे पड़थिला तुमको ऑलरेडी मु देई देछि प्रूफ सहित ओके प्रथम क्वेश्चन जानि पाइलो समस्त क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार दियो आको समस्त प्रैक्टिस करिवो उत्तर सहित प्रैक्टिस करे पिला बहुत प्रॉब्लम है उत्तर दरकार उत्तर पाई गलो आराम से प्रैक्टिस करो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि एटा गद्य क्वेश्चन पद्य गोटे क्वेश्चन शिखि गलो प्रैक्टिस कर दो तापर देखो पद्य मातृभाषा शिक्षा ही देश और जातिर प्रगतिर परिचय को आलोचना करो उत्तर तमनु देखो दे देछि बस उत्तर को स्क्रीनशॉट मारी दियो जूम करके आराम से स्क्रीनशॉट मारी प्रैक्टिस करो बस प्रथमे कोन कहनी प्रथमे कवि परिचय लिखियो तार बॉडी पार्ट लिखियो तापर निजो छोट गोटे कंक्लूजन बस दे दो ए छोट लिखिछि देश प्रगतिर मातृभाषा गुरुत्वपूर्ण भूमिका विषय प्राबंधिक आलोचना खूब गुरुत्वपूर्ण अटे मतलब 2-3 धारे निजर कंक्लूजन गोटे दे दो लॉन्ग क्वेश्चन लिखिया टेक्निक अछि जानि पाइलो प्रथम तो निज कवि परिचय 5-6 धारे लिखि दबो तापर विषय वस्तु लिखियो तापर छोट 3-4 धारे तीनोटी पैराग्राफ छोट गोटे पैराग्राफ बॉडी पार्ट केन अधिक रहिबो देखि पाछ बॉडी पार्ट केन रहिछि आ समस्त स्क्रीनशॉट मारि के सिख देखो प्रथम लिखिछि ओडिया साहित्यर लब्ध प्रतिष्ठित गद्यकार
ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ପୁସ୍ତକ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧି ଆନିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏଠାରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଗେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖ, ତାପରେ ଯାଇ ତ ମାତୃସ୍ଥାନ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମାତୃଭାଷା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ବାସ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବ, ବସି ଦେଖିବ। ପେଜ ନମ୍ବର କେତେ? ପ୍ରୁଫ୍ ସେ ଦେଖିବା। ପେଜ ନମ୍ବର କେତେ? 78, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 11, ପେଜ ନମ୍ବର 78 ଦେଖିବା। ପେଜ ନମ୍ବର 78 ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଆରାମସେ ପଢ଼। ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅ। ये सब आगे स्क्रीनशॉट मारिल, तापर जो अधा उत्तर अच्छी देखिए एपटर देखिए अधा उत्तर बस आपको स्क्रीनशॉट मारी प्रैक्टिस कर दे जीव। ओके देख क्वेश्चन देख से क्वेश्चनटा देख 78 नंबर अच्छी। देख मातृभाषा ही शिक्षा, देख मातृभाषा शिक्षा ही देश और जातिर प्रगतिर परिचय को आलोचना करे। कौ मसीह पढ़ा ना 2014 मसीह ना सब बही क्वेश्चन तुम भावुच कि एक्सट्रा क्वेश्चन ना सब बही क्वेश्चन ही आसे पिले कहीं भी डर ना आराम से पढ़। परीक्षा अच्छी सबकि तुमको परीक्षा पूर्व कम्प्लीट करदेवी। 14 तारीख देख 14 आनुआल से सेम क्वेश्चन देख न्यूज पेपर वाला बुझे ना समाज न्यूज से क्वेश्चन ओके तापर देख नेक्स्ट सरलार्थ कौन दे देखिए। देख प्रसंग सरलार्थ देख उत्तर समस्त लिखिपार है। पाप करते जेने पड़ई अज्ञान तरी करते माने डेई देवे प्राण। देख केते सुंदर सरलार्थटी आराम से आपको पढ़ी प्रैक्टिस करदेव। ये तो ये पढ़ी तुम प्रैक्टिस करदेव आराम से बहुत सुंदर भाव लिखिदे आराम से लिखिदेव। खाली प्रूफ तुम मानू देखी दूसरी उत्तर अच्छी स्क्रीनशॉट मार जूम कर स्क्रीनशॉट मारदेव 360 हो 420 हो आराम से देखिए स्क्रीनशॉट मारदेव घरे आराम से लिखी प्रैक्टिस कर। देख ये जो अच्छी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 24 प्रूफ देखिए। बर्तमान तो प्रूफ दरकार ना। देख 24 प्रूफ सहित मुझे चाहे तो मुझे कॉन्सेप्ट सहित एक्सप्लेन करी जी। देख 24 नंबर देख यही करते तुमको दिखाई सिलेक्शन प्रूफ। देख पाप करते जेने पड़े अज्ञान तरी करते मीने दे देवे प्राण। उत्तर देदेनि स्क्रीनशॉट मारती 2014 मसीहा आनुआल 2015 मसीहा आनुआल 25 भेरी भेरी इंपोर्टेंट मुझे जहाँ देती से ही से दौरान एवं जापार क्वेश्चन कन्फर्म हो पार कौ क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौ क्वेश्चन इंपोर्टेंट नुहे किसी एक्सट्रा क्वेश्चन आसे से एक्सट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओके तापर देखो नेक्स्ट सरलार्थ कौन अच्छी देखिए। नेक्स्ट सरलार्थ हूँ अधिकांश रचना प्राणधर्म हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी। देखिए अधिकांश रचना प्राण धर्म हास्य कौतुक और समस्त देख या उत्तर को स्क्रीनशॉट मार उत्तर पाइगल या उत्तर को स्क्रीनशॉट मारियो। तापर देख किसी उत्तर एपटर अच्छी आपको स्क्रीनशॉट मार यही किसी उत्तर ये अच्छी आराम से प्रॉपर्ली आराम से मार पाठ पढ़ी जाओ। ओके जापर टोटाल क्लीयर हो गला। देखिए पेज नंबर 50 रही देख चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 50 प्रूफ सहित देखिए आम कौन देती उत्तर जापार समस्त स्क्रीनशॉट मारूथ। 50 नंबर पेज देख 50 नंबर पेज रे कौन देती से क्वेश्चन तुमको जो क्वेश्चन दूसरी से क्वेश्चन से पकाउछ। देख तुमको देती ना अधिकांश रचना प्राणधर्म हास्य कौतुक व्यंग विद्रूप धर्मी से क्वेश्चन ही से पकई इंपोर्टाट बोली से मैंने दौरान आ जो मैंने दौरान सी बहुत सीनियर मोटी बहुत हाई लेवल सीनियर मो कथा बहुत एक्सपीरियंस से जी क्वेश्चन समाज वाला बनाऊन ना सीटी बहुत बड़ बड़ लोक बस मो कथा बुझे तथापि आम एनालिसिस कर तुम मानू सिलेक्शन दौचु तो सही सेम क्वेश्चन समाज पेपर देती बास एति तो बिलीव कर पढ़ एबे पढ़ एबे पढ़ के पढ़ क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ुଛି। तापर आम देखा आउ रचना देख रचनाटी 3टार तुम गोटे कर देख देखिए जल ही जीवन आगे प्रैक्टिस करद प्राय 200 शब्दर प्रबंध लिख जल ही जीवन फास्ट देख उपक्रम यहाँ तो आउटलाइन देती उपक्रम लिख जलर अवस्थिति लिख जलर संकट लिख उपसंहार बस 4टी स्टेप टोटाल लिखिदेव 10 मार्क पाइब। देख सुंदर भाव लिखी बुझिपार ये लिखला ये लिखला केतटा पाराग्राफ प्रथम पाराग्राफ द्वितीय पाराग्राफ तार हूँ तृतीय पाराग्राफ तार चतुर्थ पाराग्राफ देखिए चतुर्थ पाराग्राफ 4टा स्टेप कही गोटे उपक्रम लिख जलर अवस्थिति जलर संकट उप 4टा जमी से कही सेमती फलो करते पड़े तान जाए स्कूल नहीं आस देख जल ही जीवन प्रैक्टिस कर जल ही जीवन समस्त स्क्रीनशॉट मारिद आराम से मारे जस्ट खाली पढ़ी पढ़ी पड़े जाओ बुझिपार बस खाली आराम से पढ़ी 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 पड़े जाओ। एवं देख गोटे पत्र लेखन तुम मानू कह पत्र लेखन केमी प्रैक्टिस कर समाज जो पत्र लिखन देती 10टा 5टा आराम से प्रैक्टिस कर आइडिया नहीं जाओ। ये निज स्वास्थ्य जत्न निमंते उपदेश दे सान भाई पाखक पत्र लिख तुम सान भाई हस्टेल रोचे कि मेस रोचे तुम गोटे पत्र लेखन लिख देख भाई तो देहपा जत्न केमती लगू कि सुंदर लिखी लिखला हरिश्चंद्रपुर निजर गाँ ना लिखला हरिचंदनपुर तार जो डेट पकड़ा 12/2/25 लिख बुझिपार तार स्नेहर नरेन
ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନା କ'ଣ ନରେନ। ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ ଓ ସୀମାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ। ଗତ ବୁଧବାର ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ପାଇଲି, ସେ ଚିଠିକୁ ଜାଣି ଦେଖ ଏଇ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। କେମିତି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆରାମସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆରାମସେ ପଢ଼। ମୁଁ କହୁଛି ଆରାମସେ ପଢ଼, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଏଇ ଠିକଣା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଇଏ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ, ଆଉ ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ 1 ମାର୍କ, ଏଇ ବଡି ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି 3 ମାର୍କ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ବାସ୍ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ଶିଖ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆର। ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ହେଉଛି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ, କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଲେଖିବ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଡ଼ିଂଟା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ ଇଏ ପୁରା ସିଧା ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ସିଧା, ଏପଟର ସିଧା ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରପର ଦରଖାସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୁଝିଲା କଳାମାଧବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ଅଛି। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପୁଣି କଳାମାଧବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲ। ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଇଏରେ। ତା ଦେଖ ଲେଖିଲା ବିଷୟ ଧନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ କହିବେ? ଧନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ, ତୁମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖିବ। ଧନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟାପଡ଼ାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖେଳିବା ସହିତ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ସ୍କୁଲ ନାଁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାର ଦେଖ ମହାଶୟ ଲେଖିଛି, ସମ୍ମାନର ସହ ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଧନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଖେଳଟି ଆମ ତୁମ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ବା ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ପ୍ରପର ଲେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରପରଲି ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଆରାମସେ ଦେଖ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, 15 ମିନିଟ୍ ବାସ୍, ସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ବୁଝିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆମର ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ। ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି କରିମୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଶିଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଇଛି ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁକୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ଆମ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ତା ବାସ୍ ଏପଟ ଡେଟ୍ ପକାଇବ, ତା ହେଉଛି ଡେଟ୍ ପକାଇଲ କଳାମାଧବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତୁମ ନିଜ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ଲେଖିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ, ନିଜ ସ୍କୁଲ ନା। ତାପରେ ଲେଖିଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାତନ ଛାତ୍ର କି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ସିନିୟର ପିଲା 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଯାହା ନାଁ ଥିବ ଆରାମସେ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ପତ୍ର ଲେଖନ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଛି। ସେଇଟା ମୋ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଅଧିକ ପାଠ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇବି ନା, ତୁମମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ପାଅ। ମୁଁ ସେତିକି ଚାହୁଁଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ କମିବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ୍ ରହିଲେ ଯାଇ ମେଟ୍ରିକ୍ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ ନେଇକି ଆସିବ। ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଅନସିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଅନସିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍। ଏବେ ଦେଖ ଅନସିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି। ଅନସିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପରଲି ପଢ଼ିବ, 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିକି ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ସର ଦେଇଛି, ଏଇ 5ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରପର ଉତ୍ତର ସେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 5 ଦୁନେ 10, ବାସ୍ 10 ମାର୍କ ପାଇବାର ଅଛି। ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ, 10 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିନି? ବାସ୍ ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, 10 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଏତିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। କେମିତି ଅନସିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି, ପଢ଼ି ଯିବ। ଏବେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରପର ଶୁଣ। ଏବେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ତର ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ସମସ୍ତେ। ଭାବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଉଛି, ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଚାଲ। ଦେଖ ଏବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି। ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ 10 ଜଣ ବା 15 ଜଣ କରି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି କାମ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃତ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ଅଭିଭାବକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ସଂସ୍କାର ବିଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କରି ଏହା ଶିକ୍ଷାଳୟର ଯେପରି ସହଯୋଗୀ ହେବ ସେହି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ। ପରିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ପ୍ରପରଲି ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ସିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିନି, ଆରାମସେ ପଢ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଲେଖିଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବ ମନେ ରଖିବ ଏଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଭାବିତ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା, ଏଠି ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏଠି ବି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇବ। ମୋ କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ଲେଖିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାତ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନେଇ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ। ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ କୋଉଠି ଅଛି ମୋତେ କହିଲ, ଦଳ ଗଠନ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି? ଏଇ ଦେଖ ଦଳ ଗଠନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଦେଖିପାରୁଛ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ। ଦେଖ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଯିବ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରାହେଉଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ପ୍ରପରଲି ପଢ଼। ବାସ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ତୁମେ 50 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଯେତିକି ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତାରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବାସ୍ ରାଧେ ରାଧେ।